Hey guys, nato sa Liloan Port. Padong tatag Camotes Island. For the second time around, dito pwede mo sakay dire kay the first time ang 5:30 AM nila naguba ang barko, tapos ang 9 AM nga trip unta nga sunod adto nga time sa last week hunas man, so gi-move og 10 AM, so I need to be in Camotes Island earlier, so before lunch. So mo tong dagan kog Danao last week na naabtan ako 8:30 AM. Karon na sad, I was thinking 9 AM ang trip. Tapos early nila 8:30. What the heck? So, 8 daw, mga 8:30 na pang barko pero nag-clearing na daw. So mo to, nila po tumudog na na, diyan ta mamugos. I take the 11:30 AM sa Danao. Sad movies. Ito kilasan.